Antes de
Good evening, guys. Hope you're well. We'll take questions from English-speaking media first, and then questions in Spanish after that. If I can ask you to raise your hand, we'll come to as many of you as we can. Obviously, it's a busy room. We'll do one question per organisation, please. Somewhere to start? Martin, just here, please. Hi, Pep. You've had some good news in terms of Erling Haaland and Jack Grealish and Ake and Diaz as well. That's a boost for you, isn't it? Yeah, they travel. We'll see tomorrow. But it's good news they are here, obviously. You were talking to Jack Grealish quite a lot in the open bit of the training. How important can he be tomorrow night? Because he was playing so well in the first. But he's able to play a really good game against, for example, FA Cup. But after have not consistency to play every week, 3 games a week, 6 games 2 weeks. So he was not able to do it. Hopefully, these 3 months and a half we have until the end of the season can get it. Paul? Hi, Pep. Obviously, it's not your first time here. You know how intimidating the atmosphere can be. How important is it that your players sort of focus on their game and try and shut that out as much as possible tomorrow? In that level and against that teams, no matter the stage, the pressure is there, but it's more than welcome. You cannot perform well without the pressure. And it's what it is, not the first time. It depends how we play, how we handle it. The moments always in this stadium, in the biggest stadiums, no matter it's here in Barcelona, Milan, Anfield, always the moments that you have to suffer will be there. Try to reduce as less as possible. John? Pep, what is it going to take to turn this around? Do you need almost everything to go right? Yeah, you have to make an almost perfect game, obviously. The result is not good. Always we came with a more or less good result, but the result is not the perfect situation. We have to attack, we have to score goals. This is the idea. Pep, you've already started the renewal of your squad with all the signings you made in January. Is it fair to say that for some players, this might be their last chance with City in the Champions League, obviously with the summer changes you're thinking of as well? No, I don't know. I would like to answer you, but it will be at the end of the season. Still, we have a lot to play to qualify for the Champions League next season. Of course, Europe right now, still we are there. FA Cup, the World Cup, and the end of the season, we take the decision. This could be their last chance. This season? Yes. Yeah. If we don't go through, definitely is the last chance. If I go through, we have another one. So, but in terms of the players for the future, no decision is not being made because it will depend how the performance will be until the end of the season. Yeah. Hi, Pep. You're obviously going to need big characters tomorrow night. Can I ask you about Erling Haaland's development on that side of his game? Obviously, he was given the captain's armband on Saturday. Have you seen real sort of growth in his leadership qualities? But have been really important this season. But since I arrived, I would say three years ago, the numbers and the consistency in playing games have been unbelievable. But we had to perform not just Erling. So I always said before, your colleagues have to make almost a perfect game to go through. But it's the same if you have to go to Anfield or Arsenal right now, or go to Barcelona right now, or the big teams in Europe that qualify the top 8, I would say. If you go away, will be quite similar. Have to play a really good game, especially after the result we took in the first game. Hi, Pep. All of the talk in the build-up to the game here in Madrid has been about referees. Real Madrid saying that they feel they get treated unfairly by match officials. Are you worried at all that all of this talk might affect the officials in charge of the game tomorrow night? I don't think so. Is there already a pressure on referees on such a big occasion? I don't think so. I'm pretty sure the referee when it's the scrutiny, you are in front of the whole Europe, all around the world. There's the human being that don't want to perform well because it's not just see you and me, it's see you all planet. So, and that's why the decisions they want to take, they want to be good. But sometimes, it happens, sometimes it doesn't, but I don't think so they will feel the pressure. Hi, Pep. You've obviously faced
Real Madrid a lot over the years, always against good teams, never easy to win here. But given the circumstances with the scoreline, does this feel your hardest trip here? And if you can do it, would it then feel perhaps the biggest win you've got here? I have an incredible good memories in this stadium, even sometimes good ones, sometimes not good ones, but always I had the good memories when coming here. Never have been easy when I was a football player with Barca, and after as a manager or Bayern Munich, City. Always have been tough, we know that, so the history is here, but always have a good memories, there's a good moments, and it's tough because of course the result is not the perfect one, but we came sometimes here with better results, at the end didn't come, sometimes come, so we have to do it and we see how we behave. Pep, just on the referee situation, are you happy if your players swear at a referee? Are you concerned they might be risking a red card, or do you think what happened at the weekend was an overreaction? Do you actually warn your players not to swear at referees? I would not say never ever, but really I talk about the referees with my players. Maybe in the circumstances that the days before is something is impossible to forget because it's in the vibe, in the locker room, in the media, extremely hard. Most of the times I don't even know which the referee will be present. So yesterday was day off. This morning didn't talk about that with the team, and I assure you it's not going to happen tonight. It's not going to happen tomorrow. Do one more question, English guys, just here, please. Hi, Pep. Alex Ashmore here for Sporty TV. You talked about those memories playing Real Madrid. What are some of the big takeaways from those games, perhaps the defeats that you've learnt and things that you want to change to try and do better tomorrow night? You have to play with courage. You have to be yourself. What I learned in the years, like I was a football player with a young player here, and we didn't get results. The moment we changed a bit the mentality, you have to play with incredible courage. You have to play to win the game. Otherwise, always you can lose, but always you are yourself. And the times we did really well here when they get results because we play to win the game. Now Spanish. we don't have alternative for the result that we have in the first leg. Moving to Spanish, please, guys. Just here at the front. Hola, Pep. ¿Qué tal? Buenas tardes, una alegría verle de nuevo. Antón Meana, de la cadena SER. He hablado en inglés de un partido casi perfecto para pasar y de buenos recuerdos en el Bernabéu, ya sea ganando o perdiendo. No sé si al llegar al estadio, ver el Bernabéu, la sala de prensa, le sube, no sé, la moral, que cree que su equipo tiene más opciones. Y analizando el partido después de ver, por ejemplo, Madrid en Pamplona, si cree que no es un 1%, que tiene más opciones de pelear mañana el pase y meterse en la siguiente ronda. Bueno, el estadio ha cambiado mucho. Estaba muy habituado a hacer no el antiguo Bernabéu, sino antes de las obras, y evidentemente los últimos 2 años igual hemos venido, siempre el pasillo es un pelín distinto. No, nada especial, cenar bien esta noche, preparar bien. No jugamos hace 3 meses, ni hace 1 año, hace 1 semana, por tanto los jugadores saben lo que hicimos bien, lo que hemos de hacer mejor y a eso estamos. Adrian. Preguntar a ti personalmente por esto, no sé qué le comentarías tú a Carlos sobre todo esto. Gracias. ¿Tú me crees que lo que dije, que tenemos un 1%? No me mojo. No, hazlo, joder. No, yo creo que tenéis más. Pues tenés razón. Esta vez os mentí. Por primera vez no me creísteis. Siempre que digo lo que pienso nunca me creéis, pues esta vez tenéis razón. Mira, habéis acertado. ¿Cuánto crees que puedes tener? Lo que es verdad que dije el comentario porque después del partido en Inglaterra básicamente y aquí básicamente estábamos fuera, ¿verdad? Después de 2-3 creo que no daba un duro nadie por nosotros. El 9% estaba ahí. A medida que pasan las semanas, los días, pues bueno, uno se anima. Pero no es el mejor resultado para evidentemente defender, pero intentaremos, claro que sí. No vendremos, intentaremos pasar, por supuesto. Así que Carlos ya no me tiene que comentar nada antes del partido. Quería preguntarte si te ha sorprendido, de alguna manera,
el buen rendimiento y la rápida adaptación que ha tenido Julián en el fútbol español. Y por otra parte, si en algún momento de estos 4 o 5 meses que han pasado, ¿no te has echado un poco a ti mismo la bronca por no haber hecho algo más por retenerle? No, no me siento responsable por ello. El club me trajo un jugador extraordinario y la opinión que tengo yo es que él tenía muy decidido porque quería jugar todos los minutos que está jugando ahora, que probablemente no los tuvo el año pasado, y decidió ir al Atlético de Madrid. Solo sé, por mi parte y por todos nosotros los que estuvimos ahí, nos alegramos muchísimo de que le vaya tan bien por la continuidad y sobre todo los goles, la presencia que él tiene. Nos ayudó mucho a conseguir algo único en nuestro club y la gente, y tan buena gente como él, que le vaya bien nos hace muy, muy felices. La vida pasa esto, a veces me hubiera gustado evidentemente que siguiera, pero evidentemente él quería mucho más protagonista, que teniendo a Erling a veces costaba, evidentemente con las cantidad de lesiones que hemos tenido este año hubiera jugado muchísimo más que probablemente jugó el año pasado. Pero lo que bien está bien, lo que bien acaba bien está, es decir, está feliz. Me consta, vaya, no he hablado con él, pero por terceras personas me consta que está feliz y esto al final es lo más importante. Two more guys, one here at the back and then one at the front here. ¿Qué tal, Pep? Melchor Ruiz de la cadena COPE, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Has hablado antes de los árbitros, que no es algo que te preocupe demasiado. No sé si vistes lo de la expulsión de Jude y el motivo, si fuck you o fuck off. Yo quería preguntarte si en la Premier, tú llevas muchos años allí, y en el contexto del fútbol y en los partidos es normal decir fuck off y no tiene la trascendencia que ha tenido aquí y tiene a lo mejor otro significado. No es tan, digamos, como insulto al colegiado, sino como una acción incluso contra ti mismo, ¿no? Mi inglés es bueno, pero nunca he llegado a entender el fuck off for you. Por tanto, no he llegado. Déjame un poco más de tiempo, años en Inglaterra, entonces lo llegaré. Ha habido insultos toda la vida desde que el fútbol es fútbol, ¿verdad? Las decisiones se toman, pues se toman, yo qué sé. El problema no es de la traducción, es la intención, ¿no? Es preguntarle a Jude qué intención tenía, decirle si es fuck you o fuck off, cuál era la intención. Esa es la que cuenta. Tú puedes hacer un insulto y con una gran sonrisa y es hasta cariñoso. ¿Qué intención tenía? Solo él y Monuera, el árbitro Monuera, ¿no se llama? No lo he visto porque lo he leído ahora que están investigando por posibles cosas. ¡Wow! Dejarles en paz. Es lo mejor que podemos hacer entre todos, dejarles en paz. Pep, buenas tardes. Por acá, Eduardo Vidal para HSM Deportes. El City se ha caracterizado por alcanzar el éxito desde el control del juego y yo te quería preguntar si sientes que esta temporada el equipo está careciendo precisamente de esto y cuál es la razón por la cual esto está sucediendo. Gracias. Hay muchas, pero que es el equipo que hemos sido menos fiable es una evidencia que no es necesaria de mis palabras. Siempre hemos sido un equipo que hemos sido una máquina, que podemos perder en el 94, pero hemos sido una máquina durante 8 años cada 3 días. Nadie lo ha hecho en Inglaterra en toda la historia. Pero la realidad, cuando digo que las opciones son más difíciles, pues conozco mi equipo. Yo no me engaño a mí mismo. Yo sé cuándo somos capaces de hacerlo. A un partido todo puede pasar, pero yo sé de lo que hemos sido capaces en el pasado y lo que hemos sido capaces este año. El partido dices, íbamos 2-1. Podemos haber perdido el descanso 0-3. Y en los partidos que hemos venido aquí tenemos que haber venido con 7 de diferencia. Es decir, el fútbol nunca se sabe. Ahora, yo no me engaño a mí mismo. Yo conozco muy bien a mi equipo y sé de lo que somos capaces mañana, pero también de lo que hemos sido capaces este año. Este año no hemos sido ese equipo solvente en muchísimas cosas que nos da el juego. ¿La razón, Rodri, es una de ellas? Sí. Que no perdería al mejor jugador del mundo, no lo tenía un equipo. Yo tuve la suerte de ganar un triplete con el Barça. ¿Sin Messi lo hubiéramos conseguido? Pues no lo sé. Una gran pregunta. Creo que no. Pero a esto se ha añadido que los 4 defensas han estado 90 minutos en 3 meses juntos. Pero no nos pasa a nosotros, le ha pasado al Madrid también, le pasa al Arsenal, le pasa a muchísimos equipos por el calendario que es insostenible y que va a más y que evidentemente es mucho más
complicado. Pero incluso así no he conseguido dar la tecla. Siempre he tenido ha habido problemas durante 13, 14 años de entrenador, siempre he tenido problemas, pero siempre le encontrábamos la manera de sacar adelante. Este año no hemos sido capaces hasta ahora de poder hacerlo. Somos capaces de hacer cosas buenísimas, como el otro sábado, y de recuperar lo que fuimos, pero hemos ido de vez en cuando. Y a ver si mañana podemos recuperar esto y poderles dar la vuelta. Es decir, venimos no a defender nada, sino a ganar algo. Está perdido en ese sentido en el partido de ida, pero hay que jugar, ¿no? Un poco más de 90 minutos y a ver si somos capaces de ajustar ciertas cosas que no estuvieron bien en el partido de ida, los problemas que nos generaron, y a ver si podemos al menos asustarles y luego a ver qué pasa. Thank you, guys. Thank you, buenas noches. Same again, please, guys. We'll take questions in English first and then in Spanish. Somewhere to start, please. Martin. Hi, Bernardo. You've had quite a lot of different sort of experiences against Real Madrid in the past. Can you talk us through your sort of memories of playing against them? My memories of playing against them, I would say it's a mix. It's a mix of emotions in terms of, I think we played 4 times against, 9 now, but we won. We knocked them out of the Champions League twice. They knocked us out of the Champions League twice, and so now it's the 5th time that we go against each other. So yeah, when you get knocked out twice, it's always not nice, and especially the way that some of them were. I remember the first time that they knocked us out, it was in the last minutes here and the last time was in penalty, so it's always frustrating. But also some good memories, so some good memories. So I'm sure it's going to be a very good game to play tomorrow, and we're looking forward to that. Hi Bernardo, it was after the Sporting game in November. You lost 4-1 and you said the team were in a dark place. How has that dark place been for the team, and do you feel like you are out of it now? Well, when a team is so successful as ours was in the last 7 to 8 seasons, you lose a few games, you're not used to it, you have a bad season, you have a bad few months, and we don't accept it. We don't accept the situation, we don't take well losing, not winning, and winning and winning.
So yeah, it was at that time it was really frustrating because we came from, I think, 2 or 3 defeats in a row. I do think that the team is in a better moment now. Still not perfect in terms of results, especially, but yeah, I think we're not in the same dark place, especially personally, that I was feeling like we were in, I would say, November. Was it? It was. Bernardo, we know that mentality will be incredibly important tomorrow. Over this next 24 hours, what sorts of conversations will you be having with your teammates? What conversations will you be having amongst yourselves right up until you walk out of the tunnel before a huge game to motivate you with the task in hand? Well, I don't think my teammates need a lot of motivation to play this competition, to play against this opponent. It's going to be such a special game. But in terms of what this represents to us after so many bad results in the Premier League, obviously still having the opportunity to stay in this competition and knowing that we're not going to win the other most important competition of the season, which is the Premier League, it's always a big motivation for us, knowing that now we're in a worse place than we were when the tie started, because we were playing at home when we lost. But still we believe that it's possible, knowing that we play against a very good team and a team with a lot of special moments in this competition. But yeah, we believe that we can come here, we can try, and maybe eventually put some problems to this Madrid team, knowing, as I said, that they're a top side. Yeah. Richard. Hi, Bernardo. You faced Real obviously a lot of times later on in the competitions in recent years, and we're used to seeing you in quarterfinals, semi-finals, finals. If you can't turn this one round, what would that mean, and what would that say about this team and this season? Well, this is very disappointing for sure. Of course, when the season started, I wouldn't believe you if you told me that we were in this place in the Premier League. We were playing against Madrid in the playoffs, not, as you said, in the latter stages of quarterfinals, semi-finals. So yeah, we put ourselves in this situation. So in a way, we deserve to be in this complicated situation of having to play such a tough team in the playoffs, because we finished 22nd, if I'm not mistaken. And definitely, if things don't go our way, it will be a lesson for the future. We still believe that things can go our way, and we still have a chance tomorrow. But it's a lesson. It's a lesson for the future, definitely, yeah. Hi, Bernardo. Alex Ashmore here for Sporty TV. You talk about how good Real Madrid are, and then obviously you had that brilliant win against Newcastle at the weekend, but perhaps it's not been the most consistent season for yourselves. Mm-hmm. What do you think are the keys to finding those moments where you have been so good, like against Newcastle coming into tomorrow night's game? Well, first we have to understand that they're completely different games. Different competitions that require different things in different moments. But yeah, definitely coming off a win, it's also nice for the confidence. It's also a boost for the whole team to come here and be a bit more relaxed, knowing that these type of games require different things than a league game. We will try to do our best to manage the game in the perfect way, to try and create some problems to Madrid. John? Bernardo, to your right. Got it. So, in these set of circumstances, what is the right approach? What gives you the best chance of going through? Well, the right approach first is always believe. Even though that we know the task is difficult, always believe that it's possible. Always believe, no matter what happens in the first 20-30 minutes of the game. Stay in the tie, and then follow the plan. So we know how good they are in running, in countering, in putting you under pressure in this stadium, and we need to deal with those situations. One more in English, please, guys. Dave.
Hi, Bernardo. You mentioned the penalty shootout last season. Sorry to bring it up. How do you reflect on that, your penalty personally, and would you take one if it goes to penalties tomorrow night? Would you be keen to put your hand up and take one? Yeah, definitely. I would put my hand up. Well, you only can miss a penalty if you go and take it, and yeah, I took it down the middle. The keeper was waiting for it. It's frustrating, but it is what it is. I have no regrets in terms of that. And yeah, if it has to go to penalties, we'll try and do our best to take them as best as possible and to qualify for the next stage. It's as simple as that. Take some questions in Spanish, just here, please. Hola, ¿qué tal, Bernardo? Javier Herráez de la cadena SER. Acaba de decir Guardiola que ese 1% de opciones que tenía el City mañana aquí, que era una broma, que vea al equipo con más opciones de conseguir pasar en el Santiago Bernabéu. Quería saber tu opinión, que has jugado todos esos partidos y que has sido protagonista en los encuentros contra el Real Madrid, si tenéis un porcentaje mucho más alto de lo que la gente se imagina, que mañana es vuestra última bala, deportivamente hablando. Bueno, la verdad es que no te sé decir cuál es el porcentaje exacto. Espero tener un poco más de 1%, como ha dicho el míster Pep Guardiola. Pero sabemos también que si cuando empezó la eliminatoria la gente hablaba de un 50-50 tal vez, ahora sí que el Madrid es un poco más favorito porque un primer partido en que hemos perdido en casa siempre cambia un poco las cosas. Nos hemos quedado con un trabajo mucho más difícil y mucho más complicado, especialmente aquí en el Bernabéu. Pero sí, creemos que tenemos un poco más de eso y que podemos también complicar la vida a este equipo del Madrid, sabiendo que es un equipo especial en esta competición y que tiene muchas armas para también hacernos daño. Hola Bernardo, ¿qué tal? Aquí, Carlos Vicente en directo para Radio Marca. Te vimos en la ida al final del partido intercambiar la camiseta con tu amigo Mbappé. Imagino que buenos recuerdos de la etapa en el Mónaco. ¿Qué opinión tienes de Mbappé, si ya le ves adaptado y si crees que es el mayor peligro que tiene el Real Madrid para mañana? Bueno, primero que estoy contento porque creo que ha venido aquí a cumplir un sueño de pequeño que tenía. Y después creo que no. Claro que Kylian es un jugador muy especial, uno de los más especiales en el mundo ahora en el fútbol, pero el Madrid tiene muchas armas diferentes, tiene muchas formas de hacerte daño y no te puedes solo enfocar en un jugador. Cuando tienes Vinicius, Rodrigo, Bellingham y Mbappé, no puedes solo pensar en uno. Tienes que pensar en todos, tienes que pensar en controlar el partido de la mejor forma para que no te cojan y no te hagan los contras que siempre les gusta tanto hacer. Pero seguro que sí, que estaremos atentos a Kylian porque es un jugador que no le puedes dar el mínimo, sino siempre te puede crear muchos problemas. Aquí Bernardo, Diego Plaza del Chiringuito. Has hablado de las armas que tiene el Madrid, del contragolpe, de los 4 de arriba, pero para ese partido casi perfecto que dice Guardiola que necesitáis, ¿dónde están las debilidades del Madrid? ¿En qué creéis que podéis hacerle daño y llevarosla a esa eliminatoria? Bueno, tampoco te quiero dar todas las respuestas, pero nunca un equipo es perfecto, ni el Madrid, ni el City, ni ningún equipo. Entonces siempre hay formas de encontrar debilidades en un equipo y algunas cosas que hacen menos bien. Y tenemos cosas que creo que hacemos un poco mejor que el Madrid, cosas que el Madrid también hace mejor que nosotros. Y es encontrar la forma de llevar el partido a una zona en que estamos nosotros más confortables, a un ritmo, a todo eso y no tanto el Madrid, sabiendo que cuando juegas contra jugadores de la calidad del Madrid siempre vas a sufrir, sea 20 minutos, sea 45, sea 60. Lo menos posible intentaremos, pero son partidos muy difíciles, porque contra el Madrid sabes que si juegas un ritmo muy alto, siempre
tiene mucha capacidad de coger y de transición, pero si juegas un partido también a un ritmo muy bajo, están muy confortables en el campo. Entonces hay que encontrar un equilibrio e intentaremos aprovechar nuestras mejores calidades para estar ahí y crear problemas al Madrid. Última. Por aquí, Bernardo. Buenas, ¿qué tal? Ángel González, Paredero en la Escuadra. El año pasado marcaste aquí en este estadio ante el Real Madrid. Entonces me gustaría saber qué sentiste al marcar un gol tan importante y si crees que mañana es un buen día para repetir ese momento. Muchas gracias. Bueno, sí, me gustaría, sí, claro. Siempre cuando marcas un gol importante en un estadio, en una competición como la Champions contra el Madrid, siempre es muy bonito. Es cumplir el sueño de pequeño de jugar este tipo de partidos, entonces claro que sí, siempre te quedas contento. Yo lo que estoy más preocupado es que el City tenga lo máximo de posibilidades de intentar luchar por este partido de mañana y crear el máximo de problemas al Madrid, porque tenemos un partido muy complicado, pero tenemos todavía esperanza, se dice, creo, que podemos luchar por el partido de mañana. Thank you, guys. Muchas gracias. Thank you.